उस तरह से आगे बढ़ाएंगे टीम के कप्तान जो थे बापू ने आज पहला लास्ट में 30 रन काटे हैट्रिक के दूसरे मैच में निकोराज से गोल डाले हैं मासी के पास गेंदबाज के बेस की गेंदबाज के बड़ा चला चिंटू के और से ये लेकिन मासी अपने पास में तुरंत जो है बहुत ही बड़े तरीके से सभी खिलाड़ी को यहाँ पर छोटे छोटे दे देते हैं मरना को मौका जो कि मालूम है वो खिलाड़ी उसके पास दो के तो बाबू नाम है हमने सारा मतलब क्या बताना पड़ता है आपने चुके आपको बता दो हम लोग शायद सभी खिलाड़ी सुबह सुबह हम लोग शायद आज मदद के हमारे लोकल हीरोज को आज चैलेंज करेंगे ना लाड़ा तो ले जाम ना रखे तो हां करने के लिए आना होता है ऐसे नहीं कि आप जितने हो जाएंगे उतने में भी चाहिए आपको गोल मार के नहीं कर सकते हैं निश्चित में ये याद और सहन में बॉलिंग चाहिए निश्चित हमारे तुम्हारा आपको देखिए सुंदर श्रेष्ठ ओके আক্রমণ প্রতি আক্রমণ মনে হয় তারা পরে দল করতে আর আপনাদের গেলেন নামো লম্বা রিলিজ रिलीज करने के डिफेंडर असिस्ट करते हैं बिल्कुल हेडर पास लेके सही जाती को बोलता बैक पास के नंबर जाता है एलन सुबह के पास या तो उसने बनता मतलब विसल की दिन ऑन करा विसल के नंबर दिया सेंटर रेफरी राजू से एंड क्या के क्रिकेट मजा लेके सही बॉल किल बॉस के मैंने नंबर मार्क से दौरान क्लियरेंस था और मिसा इसे सुगल था करे इसे सुगल हो जाना नंबर 3 का बॉल बोल में मेरा गिरा दे रमेश फोल्डो फोल्डो का बॉल ये जगह के बॉल से मेरे बारी का बॉल और मैं भी बेस पास हल्का और वैसे बॉल के नंबर मिस के देखे नंबर 14 दराबा 11 नंबर बॉल के नंबर लेडीज अंकित सिस्टम के नंबर छोटो छोटो मारा बॉल का बिल्कुल सबसे गया काउंटर रेफर साइड में नोटिस लगे नहीं नंबर 11 नंबर घंटा बिल्कुल बहुत ही बाहर से बॉल के वर्तमान से बाहर अनेक के वाइड दिला जहां साथी जो बड़े बड़े प्रयास करते बॉल रे आक्रमण करी बा फाइव वर्तमान छोटो बॉल सारी जाइतला अनेक के बाहर अनेक के वाइड सेदा को सगोदरा नेतो तमे चालू करानो मैच होगा नो टूर्नामेंट रा पहिलो सेमीफाइनल मैच बादा दमदार दल करा के तमे तहब खन के ओकाल का जाले अब नडे बना टीम पाटा सेल करे आक्रमण प्रति आक्रमण चालू करानी दमदार के चालू करा तमे तो लेगा पटरा बल हड़े बना के ना बॉल सादे मोहन बाबू मोहन अबे पास ठीक लगे दे सेमीफाइनल से भोला जने निको ठीक ही बड़ा जने बॉल ऑप्शन दे ना ससरा माइनस लगे प्रयास करने में ये सोचो है ठीक है बापू ने मोहन के पास ये पास मोहन से लगे ऐसे थोड़ा थोड़ा मोहन पूरी आने जामा करता सारा पास से है जगह पर बापू बना के रखा और उसके बाद हमें बॉल आउट के ना बाहर है सारा मतलब बाहर है कि ना ट्रेन को बाहर है जोन पर रखा खूब ভালো বল রিলিজ করলেন এখন বল অনেক দূর থেকে কোনো ফায়দা নেই আক্রমণ কিন্তু অনেক দূর থেকে করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এখানে কিন্তু বল চলে যাবে এখন মাঠের বাইরে গোল লাইনের বাইরে গোল কিক অ্যাডভান্টেজ এখন টিম মহাবীর এফসি জন্য আছে এখানে আপনারা দেখছেন বন্ধুরা সবাইকে সকলকে স্বাগত জানাই আমি মনোজ আবার আমাদের আজকের টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের অন্তিম খেলায় চূড়ান্ত খেলায় সুন্দর এখানে কিন্তু ভালো সুন্দর খেলা শুরু করেছে দুটি দল কিন্তু শূন্য অবস্থায় এখনো পর্যন্ত এই খেলা আছে এই ম্যাচটা আছে
বল চলে গেছে মাঠের বাইরে, আবার থ্রোইনের সুযোগ এখানে কিন্তু প্রাপ্ত করে দিয়েছে। আবার আপনারা দেখছি বন্ধুরা মহাবীর এফসি কাটার This time we got a clumsy challenge, bait challenge, also will be happened by Seto referee. Bait challenge is happened by player on behalf of Sete Paratse Poragane. It's a booking for the player. Definitely, that was not a good challenge. Bait challenge, dangerous tackle that was definitely from the man. Rogers are in level situation, level position. No goal till now we can see from this last match of the day one. This is the first one in progress right now. The first one is underway. We can see both are in nil. Trade this is for second power. This is for Agadia. Second power. Trade comes on the bottom pone. Bapuni got the ball. Dolorati Naito. সুন্দর ট্রেপ লেগে দিতে পারে টাঙ্গল ক্লাব লোক খেলা বর্তমান দেখা যাও সময়টাও চলে বর্তমান सीधा सड़क को कीपर को हाथ को ना देखने बात निश्चित भावने और एडी के सीधा बपरे सुंदर अपना बॉल टीम ने जब एक्टर नहीं थे चेस्ट डाउन के तो मिस पास हल्का देना बराबर के तो बर्तमान কটক করে বলেছি অনেক সুন্দর বাপুনি করে বলেছে রবীন্দ্রনাথ নায়ক প্রথম ম্যাচে 3টি গোল এবং দ্বিতীয় ম্যাচে 2টি গোল 6 নম্বর খেলায় আসবে বল চালিয়ে বলে সিধা সড়ক সীমারেখা পার করতে রূপধরা নিয়ন্ত্রণ হয়ে পারে না সেখানে ভাগু হেমরা বর্তমান বল সহিত অଛନ୍ତି জগাইনাল সঙ্গে দেখা যাও কাহাକୁ দেবে খেলিবে সানো ভাই ছোট কথা বলতে পড়ে রিলিজ হয়েছে অনেক টিকিনে আসছে টিকি করে বল দেখা যাও বর্তমান সুদ্ধা এই টিকিটো ভাগু জবাব প্রয়াস করতে কিন্তু ভাগু নিয়ন্ত্রণ করে নেই বারানান্তি বল ইতিমধ্যে পুনে মিডফিল্ডে বল মধ্যভাগের বল টেনে আসবে সুন্দর চিন্টু কিন্তু বল পর্যন্ত পৌঁছি যাইতো ଥିଲେ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে নଥିଲେ বল সুন্দর চেষ্টা সুন্দর প্রয়াস বহুটি পারে আখিরে কোটিয়ে সফল হৃদয়ের ক্রীড়ার স্পন্দন মনের আসমারি আশা আখিরে কোটিয়ে সফল হৃদয়ের ক্রীড়ার স্পন্দন মনের আসমারি আশা তাহা হিত হয়ে যায় বন্ধু ফুটবল দে পরিভাষা ও মাই গড ওহো তুষার বাবু তাহলে গানের আক্রমণ দেখা লেখাপড়া করা দীপু ভক্তা বল মারা গেছে আক্রমণ নামেন খান দেওয়া সবুজে বল কিপার আতিরে তুষার আতিরে বল দেখা straight to the goalkeeper hand brilliant once again well another chance hops on this is Patel we can see but it was a clumsy ball no that was not a good pass to the defense বর্তমান দেখুছে ডাহানা পার্শ্বের বলটি সুন্দর সুন্দর আক্রমণ করে ডাহানা পার্শ্বে প্রেরিত হয়েছে বর্তমান ফুল করে বল আসবে না বলটি চলে যাচ্ছে সীমারেখা বাহারକୁ স্পর্শ রেখা বাই পার্শ্ব সেমিফাইনাল পরি ম্যাচ নিশ্চিত ভাবে এটি বিজয় লাভ করা পরে ফাইনাল করতে না এবং ফাইনাল পৌঁছবা পরে কম সে কম 40 টঙ্কার রাশি